आपन को कली जुगर कथा कहूँ श्रीक्षेत्र धाम कली जुगरे जड़े लोक सेमती हेले से साधारण लोक आम परी नुह प्रधानमंत्री आसिले भी हाथ जोड़े मुख्यमंत्री से जो दल रहतु वार्ड मेंबर प्रधानमंत्री हाथ जोड़े वार्ड मेंबर राष्ट्रपति हाथ जोड़े से किए श्रीक्षेत्र धाम अच्छा जगन्नाथ नुहति से जगन्नाथ परी किए से आज्ञा से ठाकुर राजा हाँ गजपति ठाकुर तो बापा को 90 वर्ष होइतबो ठाकुर राजा को होइतबो जदी 50 वर्ष तो 90 वर्षर बापा राजा को प्रणाम करिवो सर राजा पूरा सान अरे समस्ते कोन बड़ सानु को नमस्कार करंती नहीं को माने बय कनिष्ठ हेले भी बय ज्येष्ठ ताकू मुंडिया मारिबे सान हेले भी तो ठारू बयस रे को माने सान हेले भी तू ताकू मुंडिया मारिबू ओ माय लॉर्ड माय लॉर्ड इंग्लिश हुई गुए कोडे इंग्लिश से सब सार भार हसुचंती ए भाई तू आ किछि कोन ना पिला माने बुझो गॉड गॉड तुमठू जे बयस रे बड़ तुमे ताकू नमस्कार करबो ना जे सान से तुम नमस्कार करिवे किंतु को माने तुम ठाकू सान हेले भी तुमे ताकू नमस्कार करिवे देखिए पाला भितर अनेक कथा अछि तुमे माने सब प्रार्थना बोलुचो कोन आहे दयामय विश्व बिहारी आकु के लिखिचंती कवि हां कवि सार कोई नांती रामकृष्ण नंद मन रखता बाबा पाला सुनिले निश्चित बोध ज्ञान हबो मो कहिबार तात्पर्य मु हजारे मौसा को बुझेले मु खुशी नुह कहीं ना से माने ज्ञानी से बुझिबे तुमरी परी पिला जदी घंटाए पाला सुन देले बापा मते राति रे निद पूरा निद मु जानली मो काम ठीक अछि ताले मौसा मा उठी पळा तो आज्ञा ता माने कोन सेया अरे आपण बा कहले बाटी करना गोटे गोटे मुरबी थे कहबे आम पिला माने सब बुझिबे तथापि से पछरे काहे के आसंती काले कोन असुविधा हला आ मुरबी की कौन निमंत्रण करू से समस्त ऊपर मौसा उठी पड़े जा वो तो जना पड़ी तू तो पुओ तो बाहर कर दे एमाने चपलमती करना कौन कहतली तो ठारू बयस रे को माने बय कनिष्ठ हेले भी ई पुओ बापा लो तार खातिर केते देखो छाती फुलेई दउछ तेरा छाती फुला डायलॉग सेई मानको तू नमस्कार करबू बही हेला नृसिंह पुराण कवि हेले पीताम्बर पंडा पीताम्बर दास ना पंडा गोटिए पद कला ये ऋषि पुत्र गुरु पुत्र राजा पुत्र ये से हूँ जाना विमाता गो माता पादे विमाता गो माता पादे जगतसिंहपुर ब्रेक हमर कम टका खर्च करछु अरे कोडा ब्रेक कौन करवा सारे जोड़ी गायकटा मो देह खराब हो गला मो मन आ कौन भल लगुच ये वर्ष थिला 83 राति पाला गोठपाटना सम हॉस्पिटल पाखरे 10 राति तारी संगे निरंजनपुर राति जटणी तारी संगे जटणी 83 राति पालारू 60 राति कटि गलानी आउ 23 राति अछि जीव कि नहला में कुटिया गाय जाबा अप्रतिद्वंदी प्रतिभा सेमिति गायक मिलिबेनी ओडिसा रे कहा कथा कहूचे आपण जानि थिबे से अन्य के नुहे मोर श्रद्धेय के कान भाई अनुज प्रतिमा नृसिंह होता अच्छा देह भल नाही गाउची गोटे गोटे कौन करिवो से जो सरबत तो ताको तो खराब कर दला अरे सरबत रे कोन देह खराब होय हां लेब पड़ जाउची ई पुओ हम लोग तो आके आगे आती सती गोड़ जय करछी को मान सान हले ताको हम नमस्कार कर एइटार कांड ज्ञान अछि ट्रेन रे कहूची काई कंडक्टर नाही एटा मुखुटा नो एटा के संगे बडे पला करिया बस रे मो कहिबार तात्पर्य को माने सान हेले भी बड़ होई करी हमें ताको नमस्कार ऋषि पुत्र आज्ञा आज्ञा या लक्ष्य कोन जणे बाबाजी आज्ञा नहीं से हबनी ना ये जानी ये जणे बाबाजी हां तांकू बयस होइथबो 50 बा से साधु साधु आपन को 80 वर्ष होइथबो
80 ବର୍ଷର ବାବା ବୁଢା 50 ବର୍ଷର ବାବାଜୀ ନମସ୍କାର କରିବନି? କରିବେ ନା? କରିବ ଋଷି ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ପାଠ ପଢୁଥିବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଅ ଯଦି ତୁମଠୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିବେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କାରଣ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ତୋ ପୁଅ ତୋର କଣ ପୁଅ ନାଇଁ ତୋ ପୁଅ ତୋର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଅ ତୋଠୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ନମସ୍କାର କରିବୁ ଋଷି ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ପୁଅ ଆଉ କାହା ପୁଅ ରାଜା ପୁଅ ରାଜା ଠାକୁର ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି 90 ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ 101 ସିଏ ଏବେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ରାଜପୁତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ର ଋଷିପୁତ୍ର ଜାଣ ବିମାତା ମନେକର ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୋ ବାପା ମରିଗଲା ତୋ ମା ମରିଗଲା ତୋ ବାପା ବିଚାର କଲା ଗୋଟିଏ ତ ପୁଅ ହେଲାଣି ଆଉ କାହିଁ ସଂସାର କରିବି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ କି ନ ଦେଖିବ ତତେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତୋ ବାପା କଲିକତା ଯାଇଥିଲା କଣ ମନ ହେଲା ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆଣିଲା ଭାରି ତତେ ବୟସ କେତେ 18 ତୋ ବାପା ମାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣିଲା ତାକୁ କେତେ 17 ତୋ ଠାରୁ ସେ ବର୍ଷେ ସାନ ତୋ ବାପାର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ତାକୁ କଣ ଡାକିବୁ ତାକୁ ନୂଆ ବୋଉ ଡାକିବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବି କି ତ ତାକୁ ବୋଉ ଡାକିବୁ ସିଏ ତୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ତୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତନୁ ନନ୍ଦନ ଦେବବ୍ରତ ଠାରୁ ସତ୍ୟବତୀ ଅଟେ ସାନ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ କରିନାହିଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେ ସେଚ ଆର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦନରେ ସେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତିରେ ସେ ବିଶ୍ୱଭନରେ ସେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନ ଯଶକୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଶାନ୍ତନୁ ନନ୍ଦନ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟବତୀ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ ସତ୍ୟବତୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ସେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ହେଳା କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ କଣ ହବ ସେ ତ ବାପାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସେମିତି କରିବେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଯଦି ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଆଣିଛି ବାପା ଘରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଅ ଛୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି କାହିଁରେ ପାଟି କରୁଛୁ ତୋରି ଗାଁରେ ସବୁ ଯାକ ଅଳିଆ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଗୁଡା ସବୁ ଆଉ ପାର୍ଲାର କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସନ୍ତି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଅ ଦେଖୁନ ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅ ସେ କହୁଛି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଋଷିପୁତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ବିମାତା ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଆପଣ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ଅନୁକୂଳ କରିଯିବେ ଗାଈକି ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବେନି ଇରେ ଗାଈ ଠାରୁ କଣ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ଗାଈ ତୋର କଣ ନା ଗାଈ ତ ମା ये दुनिया रे आमर 18टा मा बेदी रे आमे गौरजाति अष्टादश मातृगण को पूजा करूचे बा हला बेले 5टा मा किंतु मुख्य 3 मा मोर मुख्य 2टा मा किए जे जन्म देची आ सासू मा नहीं जन्म देची जे तू बाहा सला पर आ मा काई तू तो बाहा न होइथलु तो मा को कोन डाकुथलु बौ डाकुथली बाही सारीबा परे बुढ़ी बुढ़ी डाकिली कोन कहिलु बुढ़ी कुआडे गला हां जेतो बेले पुओ बाहा सारला इरे से बुढ़ी कुआडे गला सासु हे गला बौ बौ हे गला बुढ़ी 3 मा के कला माता गाभी भूमि गंगाधर मेहर लिखिले मुक्त कंठरे स्वीकार कले ए पुओ 1862 अगस्त 9 सरस्वती बीणार झंकार हला
ତନ୍ତୁ ଭାଇ ପରିବାରରେ ଏ ପୁଅ ସମ୍ବଲପୁର ବରପାଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବଲପୁର ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଲେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋର୍ସ ହେଇଛି କଲେଜ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲେଖା ତୁ ମୂର୍ଖ କଣ ଜାଣିଛୁ କଲେଜ ଯାଇନୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କିଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲା ମାତା ଗାଭୀ ଭୂମି ତିନି ଜନନୀ ରଖନ୍ତି ମାନବ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ରଚନା ରେ ତ ରଚନା সভিয়ে ঢালিবা প্রাণ ইয়ে কোন ସାର୍ ଏଇ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଗାଇଲେ এই স্বর মু কাই জানি পারুনি কেমতি হয়ে যাইছে আর ଭଲ ହେଇଛି। হ্যাঁ র পাটি কর না তোর গোটে কোন স্বর আছে না পুর আছে